स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स, जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं। সিরিয়াসলি আর ইউ ম্যাড অঞ্জনা ওম কেশব? এরা এত সুন্দরভাবে ইউটিউবে ফ্রিতে পড়াচ্ছে যেটা কিনা তোমাদের সহ্য হচ্ছে না, তাই না? তাহলে তোমরা 140 কোটি জনগণের সাথে কি করছো একবার দেখে নিন। एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? मेलोडी ऑनलाइन मिलनी इस समय मुश्किल हो गई है कि जो मेलोडी टॉफी इतनी चॉकलेटी थी, विपक्ष के लिए वो मेलोडी इतनी तीखी कैसे हो गई? মেলোডি খেতে কেমন, পিএম মেলোনিকে মেলোডি দিল, এটাকে পত্রকারিতা বলে? না, এটাকে পত্রকারিতা বলে না। তোমরা দিনের পর দিন ধরে মানুষকে বোকা বানাচ্ছ। এডুকেশন সিস্টেম, নিট পেপার লিক, এগুলো নিয়ে তোমাদের ভিডিও বানানো উচিত ছিল। তোমরা কি সেটা বানিয়েছো? না। টিভির সামনে বসে ডিবেটের নামে নেগেটিভিটি ছড়ানো, হিংসা ছড়ানোকে নিউজ বলে না। ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডমে ইন্ডিয়ার মিডিয়ার র্যাঙ্ক 157, 180টা দেশের মধ্যে 157 র্যাঙ্ক। শেম অন ইউ। তোমরা তোমাদের কাজ করা ছেড়ে দিয়েছো বলে দেশের সাধারণ মানুষ, ইউটিউবাররা, ইনফ্লুয়েন্সাররা দেশের বিভিন্ন টপিকে ভিডিও বানাচ্ছে। যেই কাজগুলো তোমাদের করা দরকার ছিল সেই কাজগুলো আজ ইউটিউবাররা, ইনফ্লুয়েন্সাররা করছে। আজকে সামাই রায়নার একটা ভিডিও ক্লিপের কথা আমার মনে পড়ছে, আমি আমার স্ক্রিনে দিয়ে দেবো। हम देश बिगाड़ रहे हैं, शर्म करो मीडिया वालों। हम देश बिगाड़ रहे हैं, हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी है। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार?